boys. 2 เดี๋ยวลบด้าน So ข้างก่อนนะ natakaroon sa top yun sa Mount Pansipan. So ganina nakita ko ganina nahog sa yang jacket din snow ganina nahog yung jacket ng snow. Popular snow karon. เดี๋ยวมีคนเข้าเยอะ Bugno kay dili taas. Ha, may ilan mo na sa pinaka-top kita. Flag halos din nagali makita ang flag sa Vietnam na taas. Daghang mga kuan karon daghang mga tourist. เดี๋ยวเสร็จแล้วเราเดิน Manatas pi nakahabog yun. Dira may imagine gyunsa ni pagkuan kinabugan. มีติดคนอื่นหน่อยนะแม่นะ Sorry sa tare. ป้าใกล้กันหน่อยครับ1 2 Lagi. Ay tare dapita. ครับ Balik ta dire guys. Daghang yung mga turista diay dana kuan. Oh, dai gyunsa ni na pagamaan niya. By the way, ang kuan di ay suot ta mo dire guys. Duha ka pantalon ning gikuan, duha ka pantalon. Duha ka medyas gisapaw, duha ka pantalon. Isa ka t-shirt, isa ka jacket pag yun, scarf, isa pug jacket nga baga. Imo daw pila. Duha ka medyas, duha ka pants, duha ka pantalon, tulo ka t-shirt, duha ka jacket. Tuah, mga gongski. Way sa paway, kadungske. Duha ka pante. Wah. Duha ka blouse, nag-crop top, sa pawan na nag-jacket niya. Wow pare. Paring gongski. Na picture si Gongski. So, budong mo dire guys. Nice kita ya siya. Dama lang daan ng yung gloves. Hindi masilbig di mo mag-gloves ha. Kaging yun yung kamo. Lupi pinaka sa freezer ni. Mas bugnaw pa sa freezer. Binula laro pag istorya ba tinuod na ba.